Unya karon mo sulod lang tag pagka-vlogger ani kay sige man sila panghambog silang mga sweldo dagko kayo ipang post ra ba nila nya makainggan nyo. May man kuno sa vlogger kay kung imong nindutan og pag-edit og paghigama og video mo dako imong sweldo kay kung ari ka sa trabaho kung imong panindutan og maayohon ang imong trabaho punan man ang imong trabaho dili ang sweldo. Mao nang nakadesisyon siguro ko nga mag-vlogger na lang ko kay ang vlogger ko no kay ang imong amo dili istrikto ikaw ray pabuton kung kanusa ka mo trabaho at least sweldado. Pagkalisod man di aning mag-vlogger kay kung way mo video laay kayo parihan ako ron lisod man day kayo ni mag-video mao nang ako lang sa niibutang ang cellphone dire sa gawas kay mosulod ko para kwaon ang akong props didto ug paggawas nako nagdala na kog kape para pawala sa kalaay samtang nagdagan ang among barko samtang nagplastar ko sa akong cellphone para mag-video ug kalit lang kaning nahulog sa maling tao ug paglantaw nako gwapo kayo abi na kog si Daniel ako man day to lisura mo dayaning mag voice over oo at tanawa way klaro samot na akong video simang kayo ibalin sa nako akong cellphone para makakuha ta og angle nga view nindutas back view front view side view front of view I miss you I love you bibi ko diba way klaro akong voice over og video sa bisag asa lang maabot at least na video dinhi perti na akong lipaya kaya out na ko huwag kayong kukurap kay itorta mo sa akong barko mugawas na talere o mula pustas banyo kay manglaban ako. Pagkauman akong laba, syempre natuog ko. Ug pagtuog na ko, mumata ko. Ug pagmata na ko, trabaho na po. Ug diri ni trabaho ko kay nag-print ko ani niya. Maglisod man ko dili mo kamaon. Mao to nagpatudlo ko sa akong kauban ug mao ni ang resulta. Iya kong gitudloan kay tanan akong gipang print mga palpak mao tong iya kong gipang tudloan unsaon pag-process ug sa iyang pagtudlo wa mo kay bawo sa akong gibuhat to ngano man ni. Wa mo koy nakatunan sa gipang tudlo niya. Nakatuon man ko unsaon sa paghigugma. Patay. Kaibigan